Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Idza kana al-iskandariyuna yatasharrafuna wa akramahumullahu tabaraka wa ta'ala biwujudil imamil busiri sahibul burdah. Kalau orang-orang Iskandariyah diberikan Allah kemuliaan dengan adanya Imam Busiri yang menulis salawat burdah, laqad tamatta'a hadha sya'bul ariq, maka masyarakat Tembilahan juga diberikan Allah nikmat bihuduri fadilatis Syekh Ahmad Al-Busiri. Dikirimkan Allah salah satu dari pewaris para nabi, Syekh Ahmad Al-Busiri. Matta'alallahu bituli umurihi. Mudah-mudahan dengan usia beliau kita mendapatkan kenikmatan menuntut ilmu. Wa jazahullahu khairal jaza wa nurahhibu bihi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi baladikal awwal wal Yaman baladus tsani. Selamat datang di kampung negeri yang pertama, Yaman insyaallah negeri yang kedua. Ya suruni an akuna ma'akum fi hadhil jalsah al-mubarakah. Saya merasa senang sekali bisa berada di majelis yang penuh berkah ini. Majlisul ukhuwah wal hub wal mawaddah. Majelis persaudaraan, majelis kasih sayang antara orang-orang beriman. Kama qala tabaraka wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana dikatakan Allah, sesungguhnya saudara engkau hakikat yang sebenarnya adalah orang-orang beriman. Pada malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi syahril madhi iltaqaitu bi Sayyid Saleh bin Ramli. Bulan lalu saya berjumpa dengan almarhum Haji Saleh, almarhum Pak Saleh di rumah Ustaz Faisal fi baiti Dr. Faisal Saleh. Wa qultu lahu ana sa'ati ila baitik fi syahril muqbil. Nanti bulan depan saya mau datang ke rumah Bapak karena ada tausiah di Teluk Kiambang. Insyaallah saya datang ke rumah Pak. Ya, kata beliau. Kami pun ambil gambar, ambil foto. Maka saya katakan, andai tidak keluar izin, li'annal muhadarat labudda an takuna hunaka tasrih. Seandainya tidak keluar izin kajian di Teluk Kiambang, saya tetap datang. Saya tetap datang ke Tembilahan untuk takziah, berziarah, menjumpai keluarga. Kehadiran saya tidak merubah huduri baina usratil fadilatis Sayyid Saleh la yughayyiru syai'. Kedatangan saya tidak merubah sesuatu. Wa innama hadhihi ziyaratu ta'ziyah. Tapi kedatangan ini hanyalah ungkapan bela sungkawa. Asa yakuna hadzal liqa'an thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Durus wa ibar min hayatihi. Ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil dari kehidupan almarhum. Annahu la yakhafu an yudkhil abna'ahu ila al-madaris al-islamiyah. Tidak ada rasa takut dalam hatinya untuk memasukkan anaknya sekolah agama. Al-awwal ila al-Azhar al-Syarif, wa tsani ila Ma'had Darus Salam Martapura, wa tsalits ila Ma'had Darus Salam Gontor. Biikhtilabil manhaj wal mashrab wal manhal. 3 anaknya sekolah agama dengan perbedaan metode. Al-Azhar, man huwal Azhari? Siapa itu Azhar? Asy'ariyu amma turidiyul aqidah. Kalau ada orang alumni Azhar, maka akidahnya mesti Asy'ari atau Maturidi. Kalau ada alumni Azhar, Wahabi, laisa minal Azhar.
Wathani at-tamazhub bi ahadil madhahibil arba'ah. Azhar mesti bermazhab. Kalau ada alumni Azhar mengatakan ar-ruju' ilal Quran was sunnah, mari kembali kepada Quran was sunnah, laqad akhrajal ummah min ittiba'il a'immah ila ittiba'ihi huwa. Maka dia sudah mengeluarkan umat ini untuk tidak ikut Hanafi, tidak ikut Maliki, tidak ikut Syafi'i, tidak ikut Hambali, tapi ikut dia, kal imamil khamis, sebagai imam kelima. Wathalith kana sulukuhu sulukut tasawuf as-sunni. Yang kelima, yang ketiga adalah bahwa akhlaknya berakhlak tasawuf sunni. Wa kunna fi kulliyati usuluddin indana maddatut tasawuf. Wa ketika dulu belajar di Fakultas Usuluddin ada satu mata kuliah tasawuf. Wa tasawuf sunni wa laysa al-falsafi. Tasawuf sunni ittiba'an lil Quran wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa al-falsafi, bukan yang mengikut pada filsafat al-Yunan, filsafat Yunani. Fa idza kana as-sufiyun, kalau ulama tasawuf dulu diberikan Allah an'amallahu ilaihim sahibur risalah al-Qushairiyah, kalau dulu mereka diberikan Allah SWT penulis kitab yang masyhur, laqad qara'na hadzal kitab fi Ramadan as-sabiq, sudah kita baca kitab min awwalihi ila akhirih di Ramadan yang lalu, kitab risalah Qushairiyah. Fahadzal hadhil Madinah, maka kota ini juga punya al-Ustaz al-Qushairi. Karena hunaka fi Kalimantan, di Kalimantan itu ada alim kabir, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wa sahibuhu min hadhil jazirah Sumatra. Lamma raja'a min Makkah al-Mukarramah, ketika dia pulang dari Makkah, fanazala Sumatra. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tak langsung pulang ke Kalimantan, singgah dulu di Pulau Sumatera, ma'a sahibihi, bersama sahabat beliau, Syekh Abdul Somad Al-Filimbani, alladzi dzakara sahibu Sayrus Salikin. Beliau adalah penulis kitab Sayrus Salikin. Fata'ana ba'dul, maka sebagian orang alladzina la yuhibbuna tasawuf, orang yang tak suka kepada tasawuf, dia menuduh ma hadza tasawuf la yahtamuna bid dunya wa tarakul jihad. Ulama-ulama tasawuf tak mementingkan dunia, meninggalkan jihad. Fakana Syekh Abdul Samad Al-Filimbani mata syahidan. Syekh Abdul Samad Al-Filimbani meninggal syahid li'annahu sami'a anna mamlakata Kedah laqad hajamaha muluk Siam. Karena ketika itu kerajaan Kedah sedang diserang oleh kerajaan Siam. Al-an ishtahara bi Thailand. Buziyun hajamul muslimun. Summa ja'a Syekh wa kataba fi hadha ma yusamma bi fadail jihad. Syekh Abdul Samad Al-Filimbani menulis satu kitab, yaitu kitab al-jihad. Hadha ta'awun, hadha al-alaqa at-tayyibah bainal ulama. Begitulah para ulama dulu. Wa kana Syekh Abdul Samad Al-Filimbani wa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari min talamid Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman, muassis at-tariqah As-Sammaniyah. Walamma wasaltu Sudan, ketika saya sampai di Sudan, iltaqaitu bi musyrifi, saya berjumpa dengan pembimbing S3 saya, Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Omar Ma'ruf Ali. Nama pembimbing itu Profesor Dr. Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Wa kana min ahfadi Syekh Ahmad At-Tayyib, Syekh Muhammad Tayyib. Dan beliau adalah cucu yang kesekian dari Syekh Muhammad Tayyib. Wa Syekh Muhammad Tayyib min talamid Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Syekh Muhammad Tayyib hamilani ila qabrihi, dibawanya saya ke kubur. Wa ajazani, diberikannya ijazah. Wa albasanil khirqah, diberikannya khirqah. Wa sabha, dikasihnya tasbih. Li'annahu sami'a anna fi Indonesia alim kabir min talamid Syekh Abdul Karim Samman. Karena dia mendengar bahwa di Indonesia ini ada ulama besar, murid dari guru kakeknya. Fasa'alani, hal ta'rif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari?
Kenal tak Syekh Muhammad Al-Hasan? Araftu, laqad zurtu qabrahu hadha surah. Hadhihi surah. Kenal tak Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari? Kenal, saya bilang. Saya ziarah ke makamnya, ni kubur saya. Hampir anak ngaku Banjari. Ana urid an udzakkira kaifa kana al-alaqah bainal ulama, kaifa ahammiyatus sanad. Ini pentingnya sanad. Jadi orang sekarang la yahtammuna bis sanad. Ma'anna al-ulama Ibnu Sirin wa Abdullah ibn Mubarak qalu al-isnad minad din. Sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kamu mengambil ini dari mana? Wa Syekh Syahriza, Tuan Guru Syahriza, Ustadz guru kita Ustadz Syahriza, akhadhal asa min syaikhihi wa syaikhihi bisanadil muttasil ila Sayyidina Anas ibn Malik wal Anas min Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad a'tani wa ajazani wastajizuhu. Dia sudah ngasih tongkat lengkap dengan ijazah-ijazah. Wasa'ab huwa ijazatut ta'addud. Ba'dun nas akhadha al-ijazah wa ma 'indahu syaja'ah. Ada muskilah. Hadhihi al-kalimah la yutarjam. Alhamdulillah wa Syekh Faisal Saleh kana ma'ana fil Azhar wa asala dirasatahu ila Jami'ah Indonesia thumma ila Jami'ah Al-Islamiyah wa najaha fi imtihan qabul lil qudat. Kemudian Ustaz Faisal Saleh lulus menjadi hakim di Kalimantan, di Siak, di Pelalawan, Sema'al-an fi Rangan. Hadha yudzakkiruna bi Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari. Karena Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari qadi wa mufti fi nafs al-waqt. Wal an la qadi wa la mufti, ma indana syai'. Lamma intahat al-hukumah al-islamiyah al-musamma bil mamlakah al-islamiyah was sultanah, begitu hilang kerajaan Islam, la mufti wala qadi. Kita tak punya mufti. Dulu kita bangga naftakhir bi mufti, wal an ma indana mufti, lakin indana qadi. Tinggal ada satu lagi, hakim. Syekh Abdul Rahman Siddiq lahu tilmiz, talamiz, kana muftian 20 sanah. Syekh Abdul Rahman Siddiq jadi mufti kerajaan Indragiri 20 tahun. Walam ya'khudh rawatib. 20 tahun jadi mufti, tidak mengambil gaji. Ini jangan diambil ijazahnya. Tak sanggup kita. Summa tarakal ifta. Kemudian dia meninggalkan fatwa. Dia meninggalkan jabatan dari mufti. Bukan karena bersaing lalu kalah dalam pemilihan. La yatanafas fil mansib. Dia tidak berlomba untuk mengambil jabatan. Zurtu qabrahu wa takallamtu tawilan ma'a ba'di dzurriyyatihi. Saya ziarah ke kubur beliau, bertemu dengan beberapa keluarga, mengambil iktibar pelajaran. Wa ana uhibbu an aqra'a tarajim al-ulama. Saya suka membaca biografi ulama. Istafadtu minhum katsiran. Banyak yang bisa saya ambil. Fi hadhihi al-lahzah al-mubarakah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, nahnu na'khudh ad-durus wal ibar min al-ulama. La siyama min al-Syekh Ahmad Al-Busiri, kaifa qata'a masafatan tawilan li nashr ad-da'wah al-islamiyah. Bagaimana beliau menempuh jalan yang panjang untuk menyebarkan dakwah. Nastahi minhu. Kita malu li'annana sakanna hadzal balad. Lam na'mal syai'an. Kuntum khaira ummah. Allah tabaraka wa ta'ala kamu umat yang paling baik. Mata. Kapan kita menjadi umat yang paling baik? Lasna aghniya. Lasna sahibal manasik. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita punya jabatan. Wa innama lamma kunna na'muru bil ma'ruf wa nanhi 'anil munkar. Kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah bi ikhtilabi turqiha, dengan berbagai macam caranya. Dr. Faisal Saleh fil mahkamah, beliau di pengadilan. Amar ma'ruf nahi munkar, beliau di pengadilan. Adapun kita, Ustaz Kushairi, Ustaz Afandi, Ustaz Riza, wa kulluna nata'awan fima ba'd. Wa ta'awan fima bainana.
Idza kunna fil Azhar, ba'duna al-Azhariyun, lakin mal taqaitu bihim. Sebagian ini adik-adik kelas sama-sama dulu belajar, tapi kita tak sempat jumpa. Raja'na minal Azhar wa lam ya'tu. Kita udah pulang dari Azhar, mereka belum juga datang. Kunna kibar, kita ini orang-orang besar. Kibar sin. Besar tapi umurnya saja. Wal an iltaqaina. Idza kunna lamma kunna fil Azhar, waktu kita belajar di Azhar, ittahadna fi rabitatit tullab, kita disatukan oleh ikatan pelajar KSMR, Ittihad Tullab Riau, wa hunaka Ittihad Tullab Kalimantan, KMKM. KMKM apa arti KMKM? Keluarga Mahasiswa Kalimantan. Lakin hunaka ma'nan akhar, kumpul makan. Wa min khasa'is tullab min Indragiri yumkin ayyakunu fi makanaini fi waqtin wahid. Kehebatan mahasiswa Tembilahan bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Pasang dua kaki. Masih ikut KSMR, ikut KMKM. Wal'an raja'na. Sekarang kita sudah pulang. Alhamdulillah na'mal. Kita beramal. Kullun ya'mal ala syakil. Kullu ya'mal ala syakilatih. Semua beramal dengan siapa yang paling mulia di antara kita. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini melahirkan ide-ide dan bisa kita aplikasikan untuk dakwah di tengah masyarakat di masa akan datang, insyaallah. Iktafaitu bihadzal qadar, itulah yang dapat saya sampaikan. Ghadan nusalli subh wal muhadarah, thumma nuwasil as-safar, kemudian kami lanjutkan ke Teluk Kiambang. Nad'u Allah tabaraka wa ta'ala an tastamir dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dakwah ini terus dakwah ila Allah, wa laysa dakwah ila al-hizb, wa laysa dakwah ila ma la yarda Allah. Bukan dakwah kepada yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Iktafaitu bihadzal qadar. Jazakumullah khairal jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.